हेलो डियर कुंभ राशि हैप्पी न्यू ईयर नूतन वर्षर आपण मानक मो तरफ हार्दिक शुभेच्छा। तो आसतु देखा कुंभ राशि 2026 किपरि रहिबो आपणकर आ आपण भाबुथिबा काम 2026 रे हबो कि नाही। ओके कुंभ राशि फर्स्ट थिंग तो आपणकर शत्रुंकर दमन हबो 2026 रे। जेते भी गुप्त शत्रु अछंती समस्ते निज निज कर्म पाइबे, जहाँ भी आपण सहित कर्म कर फल से पाइबे आउ साइड हो आपण रास्ता हटिजे। ओके आउ आपण भीतर जो शत्रु थिला जे कि खराब अभ्यास गोटे शत्रु जे कि आमर क्षति कराए। ओके तो किछि खराब चिंताधारा सी भी आमर शत्रु सी भी कोटि ना कोटि तार दी एंड हम 2026 रे कोटि ना कोटि आपण निजर एनर्जी को बालांस करवा शिखिजिवे। ता सहित आपण पूर्वर करि आसिथिबा परिश्रमर फल आपण को 2026 रे मिलिबो। कंग्रेचुलेशंस कुंभ राशि। किपरि रहिबो 2026 कुंभ राशि रे व्यक्ति को पय। थैंक यू सो मच। कुंभ राशि रे व्यक्ति को पय 2026 यस बस निज को सब बळे शांत रखिबा को चेष्टा करंतु। जेमिति भी परिस्थिति होना कहीं बिल्कुल विचलित तो हेबे नहीं कुंभ राशि। ओके निजर मनोबल को कमजोर हवा को देबे नहीं। ओके दृढ़ करके रखिबे, शांत रहिबे आ सेतेबेले जाई आपण रिसीविंग मोड को आसीबे आ ईश्वर तरफ जहाँ आशीर्वाद अच्छी आपण ताको रिसीव करि परिबे इजीली। ओके कुंभ राशि 2026 किपरि रहिबो। थैंक यू। कुंभ राशि रे व्यक्ति 2026 किपरि रहिबो प्लीज आप लोग आंसर देबे। थैंक यू सो मच। ओके 2026 किपरि रहिबो कुंभ राशि रे व्यक्ति। ओके एते कार्ड मु नेबिनी। थैंक यू सो मच। ओके एक्जेक्टली बैलेंस मु जोटा बैलेंस कथा कहती कि जेमिति भी परिस्थिति हो निज को सब बैलेंस रखिए, शांत रखिए, ताहले जाइकी आपण आपणकर ईश्वरंकर किछि ऊर्जा को अनुभव करि परिबे। ओके तो आसंतु देखिबा किपरि रहिबो कुंभ राशि रे व्यक्तिंकर 2026। थैंक यू सो मच। 2026 कुंभ राशि रे व्यक्तिंकर। ओके बहुत परिश्रम करि आसुछंती आ 2026 रे भी मध्य बहुत आपण करिवे। किछि रूटीन आपण चेंज करि पारंती 2026 रे। ओके किछि प्लानिंग करूथिले। ओके किछि डिसीजन आपण फ्यूचर को नेकिना किछि प्लानिंग डिसीजन आपण 2026 रे करिवे आ आपण को किछि अपॉर्चुनिटी आसीबो। कार कॉल मेसेज आपण को रिसीव हे पारे। ओके किछि आपण को जगह को जीवा पाई भी प्लानिंग करि पारंती। ओके तो कैरियर फील्ड रे आपण को बहुत सारा काम करबा को अछि। ओके जो माने मैरिड अछंती परिवार को माने परिवार रो खुशी पाई भी आपण बहुत किछि काम करिवे 2026 रे। बहुत किछि प्लानिंग करके डिसीजन नेबे। ओके आउ सेथिरे सक्सेस भी हेबे आपण। कुंभ राशि जो माने सिंगल अछंती 2026 किपरि रही। थैंक यू। जो माने सिंगल अछंती 2026 किपरि रहिबो। ओके जो माने सिंगल अछंती कुंभ राशि से माने या पूर्व भी को रिलेशन रे थिले जहा कि ब्रेकअप हे जाईची आ सेटा टेंशन रे रहउछ आ आपण बहुत ही स्टबन हे जाईछंती। गोटे विश्वास आपणकर माने जेमती नाही
ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ହେଉଛି ରହୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତାପ ମୋଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କାହିଁକି ଜଣକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, କାହିଁକି ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲି ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 2026ରେ ଆପଣ ସେଇ ଏନର୍ଜିରେ ମାନେ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ, ସେଇ ଏନର୍ଜିରେ ଆପଣ ବହୁତ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନକୁ ଆପଣ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିବେ, ସହଜରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଅପସନ୍ ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କି ଆପଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଥରର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆପଣ ପୁରା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କି ସହଜେ କେହି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସହଜରେ କାହାକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି କି ସେ ଚାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେନି। କଥା ହେବେ, ଓକେ, କଥା ହେବେ, ହେଉଛି ଡେଟ୍ ବି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏକଦମ ସେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକିନା, ବା ଫ୍ୟୁଚର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ନାଁ ବି ଭାବି ଦେଇଥିଲେ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଯାହା ବି ଥିଲା, ତ ଡେ ଡ୍ରିମିଂ ତ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିବେ, ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମାନେ। ଓକେ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ କମିଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆକୁରେଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯେଉଁମାନେ କମିଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି 2026 କିପରି ରହିବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ କମିଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ତ ଆପଣଙ୍କର 2026ରେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଗହରା ଲାଗିପାରେ କି କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବି ଯେ କି ମୋ ରିଲେସନକୁ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଦେଖିପାରିବି। ଓକେ, ତ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ, ଦୋ ଛକିରେ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇପାରେ ବେଳେବେଳେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲଦି ଦିଆଯିବ। କମିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଦି ଦିଆଯିବ। ହୁଏତ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କି ଆପଣ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କମିଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କୁହନ୍ତି ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟନର ତରଫରୁ ଏଇଟା ଆସିବ କି ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେବା ଠିକ୍ ହେବ କି କ'ଣ, କିମ୍ବା ଘରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରେସର ଦେଉଥିବେ କି ଘର ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସିଥିବ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେ କି ଦୋ ଛକିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖାଉଛି 2026ରେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଝ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିବେ, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ମିଳିବ। ଓକେ, ଏତେ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛଡ଼ା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଥ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, କେୟାର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ କପୁଲ, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ କପୁଲ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଇସ୍ୟୁ ଦେଖେଇପାରେ 2026ରେ, ଖାସ୍ କରିକି ଫାଇନାନ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଇମୋସନାଲି ଲସ୍, ଯେହେତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଲସ୍ ଅଛି, କରଜ ପରେ କରଜ ଅଛି, ଲୋନ୍ ଅଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇସବୁରେ ବୁଡ଼ିକିନା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ତରଫରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଓକେ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କି ଆପଣ ଲବି ଡବି ଉପରେ ଇମୋସନାଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲି ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଫ୍ୟାମିଲିର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଓକେ, ତା ସହିତ
कैरियर रेस्पॉन्सिबिलिटी आउ फाइनेंस प्रॉब्लम एते सारा सबू भितर कोट ना कोटी आपणकर लव कनेक्शन ले टिके ब्रेक लगी पारे ओके तो आपण कोट ना कोटी आपणकर पार्टनर सब बेले आपण को गोटे भल टीम वर्क आपण फील करि परिबे कि हां सबू दायित्व जेते बेले परिवार कथा आसुची आपणकर पाखरे आपणकर पार्टनर छिड़ा हबे ओके कैरियर हैला इमोशनली आपणकर पार्टनर सपोर्ट देबे किंतु आपण जेते बेले चाहिबे लबी डबी ऊपर से एनर्जी रे आपण बास अपेक्षा करके रही जिवे सेटा अवश्य आपण को टिके सेही वे रे मिली न पारे ओके कुंभ राशि आपण भाबुथिबा काम कोन 2026 रे हबो तो आसतु देखा आपण आपणकर ईश्वर को मन पकईकि से क्वेश्चन रखु कि मोर यही कम 2026 रे हबो कि नहीं तो प्लीज एक्यूरेट आंसर दिंतु कुंभ राशि व्यक्ति भाबुथिबा काम कौन 2026 रे हबो प्लीज एक्यूरेट आंसर कुंभ राशि भाबुथिबा काम कौन 2026 रे हबो प्लीज एक्यूरेट आंसर दिंतु थैंक यू सो मच नो आपण भाबुथिबा काम 2026 रे हबोनी कौन ब्लॉकेजेस अच्छी कौन पाई तांको काम हबोनी 2026 रे कुंभ राशि भाबुथिबा काम कौन पाई हबोनी कौन ब्लॉकेज रही प्लीज एक्यूरेट आंसर दिंतु कुंभ राशि भाबुथिबा काम कौन पाई हबोनी ओके कौन कौन ब्लॉकेज अच्छी ओके एज इश्यू किसी जन कि मोर आ बयस नहीं कि मुझे काम करी पारिबी कि कौन करि पारिबी तो ये जो डाउट रोची बा मोर बयस हो गलानी मु आउ सफलता पाई पारिबी नहीं तो गिव अप कर दउचंती सेटा कोट ना कोठी ब्लॉकेज क्रिएट करछि किछि दर्शक बंधु अनवर्दी ओके निजको वर्दी फील करना निजर भ्यालू को एपर्यंत से सेतिकी जानी पारुना ओके तो ता सहित कोट ना कोठी वल्नरेबल गोटे रोची जोटा कि आपण एक्सपीरियंस आपणकर कथा मु कहूची ओके तेणु आपण को हार्ट को ओपन रखिबा निहाती जरूरी किछि भय जदि रोची कि नहीं नहीं कौन हबो कौन नहीं से टाइप रो किंतु जेहेतु आपण सेटा करि पारि नाहंती कि वास्तव रे सेटा केमितिया हबो आपण सिना निजको ओपन कले एक्सपीरियंस करिवे जदि ओपन अप न कले केमति करिवे ओके ता आगरु एज्यूम कर दउचंती कि कोन नेगेटिव हबो कोन हबो प्रॉब्लम हबो ओके ता सहित लूजिंग योरसेल्फ आपण कोट ना कोठी निजर केयर न नाहंती निजको डे बाय डे हरई बसुछंती निजर सत्ता को ओके ता सहित कोट ना कोठी आपण अतीत को जाबुड़ी की धरिचंती एपर्यंत छाड़ी नाहंती आ बहुत जजमेंटाल आपण एगुड़ाक ब्लॉकेज क्रिएट करुछि आपणकर काम सफलता छू नाही ओके डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस थैंक यू सो मच।